atha sagi kum sang ni le som ni le khat pathin hu khom thedinga phat te ho ap wa pathin hi ji in masapen penin pathin I thangwa win hi chule Bangalore khupia Cookie worship service Bangalore hobung mi te hojo sejong sun pha ni khu pha chibai ka hin bol su kewe tuni ki man cha ne diu anangai tha hoitin ke ma hin phung thang kati phat mum chang te hon luksit te na phat mum te hon ni ki ngai divin kai hin ti me conductor chu hele pa thang kujang ke ma ka hitan ki pat na taw na nulun meng si to thang welcome speech program coordinator pa phan hintin special number pa Daniel Haukip special number zo wahin phat mangnum mi thumau min kahin koijin amasapena hi pa James Mate and family amon phat chomcha phat aman diu he abana hi ani chan in hobung langa ko na phon lawa kho het sa lawa kho omin amho jong ne ki gung vintin athum na hi tuni ni kho he pastoral prayer hi in pastoral KWSB pastoral Silas amano phat hin nei ding he achi ki chai teng le finance report finance secretary pa phat hintin offertory prayer pastoral KWSB scripture reading nunun kipgen message reverend on who how keep chale phat chaina taujong speaker pa maman aman ding he ipun ha ma bangwin tu hin ki patna phat te ho than do ding in nulun meng si to thang ama phat ka hin pe dạ thầy số kêu nam dạ thầy nam ale tao na hin mangin tate nung sit na le za ngai na adim se kapau then le sit boile ha sat na tam ta zong le pakai na ho zi in ho in mun te ho ka zon thei to povin zing tong le pakai na lung sit na ka chang na layun tuni ni khon Ichi Zoom service mangcha in KWS service te ho zom jing the akom zalun amasata inamin lopi ka thangba in hi pakai tuni ka hung ki khom na ding wa zong nangman atha tha in nei umpi ki nun lang na hagawa nei bilun lang pakai hita chu aki khom zo si zong pha chom cha sung bi zong le pakai kalung thi musuno pa in chule ai suno pha theu thilza choma ko na nei ben do wa lunglu ta le pakai nangma gel do jing puma hi chi ki khop na te ho ka hong zaw theina dingun ami chang che na nangma nei umpi dingun ka thu ni hi pha chang ding ho hi in chile pakai speaker ding pa hi in la sa ding ho hi hen phat mun hin loading zo si jong nangma ami chang chi na hu pi a pakai nangman ka ki khop sungu wa lunglu ta le hita chu pakai thule la ki sei do te ho kachin tu theina dingun nangman atha thai nei umpi dingun ka thu ni hi kapha te ho chom cha sung te ho nangma khut na than do in pakai Jesu Christa min ka thu ni amen kipamin aban welcome speech program coordinator pa phat ama phat pirte Hello, Nisa Thiwam. Hello. Sorry. Okay, good. Masa penimin tu ni dewang phat pai mu sa jung pa pathen thang wa hen lang ke hi le kamin Johnny Haulai hi in tu pet of KWS vice chairman kai in ting le tu ni program coordinator jong ka hi hobung langa conductor pu to chu ka confusion them khat ka ki hol han na cha them khat confusion do to kiloin thu phone di ho jong chu ken hung sei pai ing katin hobung langa thu phone di khalin niom in tu ni kai khom khenteng auditors hon hoin mun audit abol pan di wa hitan hobung sunga department jo se finance lam mopo ho jani audit dinga file so ho in muna pastor pa ko ma pi di ani kiti in
apelo lai wa hele lungse tain tu ni ma man ipe diwin akitem win teng le I het ma bang win next Sunday July 11th ni le half year assembly zong in edu hitain agenda penom wa hele that 10th Saturday chanapi thi ahi tia kahin het sa no me teng le chubana online hidiham offline or coin muna in edu ham chichu apha dungzu ya hung ki beto ding hi in teng le hoi chi pen hi jong le I bonwa thanom ta a ipan la khom diwin khong te min hi e tuni programa min changzo se conductor pu hi in pa thangkuzang hau ki patna taw nu meng si to thang teng le special number pa Daniel scripture reading nun speaker pu reverend on ko na bon chachungwa ki pa thu kan seyin teng le tunia speaker pau reverend on ko hi aum sot hon het ma jeng dio hi in 2006 2007 chu vice chairman KWS Bangalore ha hi anapanga hi in teng le amhon anu tu chungwa chu lagaw thim thu kumsot ta ini chipio publish in the ball jing thasia chichu amhon anaput da he tia kan het sa nom he ma EACA college hosura ACA college chu Bible anasime he hi chan choi tain ka ki pae Kipamin program coordinator pa kuna phone lawa kho a hi in her sa lawa kho a hi in chule kipa thu sena chom cha hin nei da ngai ka su ke tawin tu hin special number pa Daniel haukip akiti in ama pha chu piwe za thei na ba mo za thei na Cái giấy ki pau min tamang phat phai pio pathian thang vai man lang in na za jing sau hi jang le in sung mi ten how sat na le nop sa na puma te la kan sa dio hi e pathian lo pi na dinga how sat na le nop sa na puma damun zo sangin sang rồi pakai gần thấy hết số nào lại gầm nô mà đi ô lấy gì nó gần thấy nó dâu gì anh lâu đi lên con gấm cái lấy dòng anh khá lâu đi ngày nung ngày nào bút im để lâu lung không riêng bầu đã hơn câu ai tình lỡ khi màu ngày gầm nô đi ô lấy xe nào gần thấy nó dâu xì anh lâu đi lên vang gấm cứ lấy dòng anh khá lâu đình cần gian khổ số ta lâu đình lấy xin nó mi tên cần số ta về Maranatha nagam no madi only sina can pay the so see ana lâu hilen mon gam cái lấy sông ana
khalo ding ole se nào em thấy nó sâu xì ana lâu mẹ con gấm cái ngày sông ana khalo ding cái bảo vệ lâu pin ở thiên chẳng ta hen Pathin và China la Asia Piva Pa Daniel le insung mi te am hozalin te pa thui seven he tu hin Pa James mate ama pha piu hitin chom chakhe ga se no men Pa James mate hi Bangalore la posting hung a hi in tu hin posting transfer a hi ta kil honin ama hi Bangalore da tha a munchoma posting ding a hi ta ja chu KWS kai hom na tu ni khu be hin champhat ha na thu jong le ai lo ki pa thu sei na jong le ha champhat kaman no me ati hi ji chun ama phat hi piu hitin ama ki chai le avela ka hin sei ngai ta lovin pastoral prayer king hin pastoral KWSB ama jong phat hin ki la pai ta le pante Hello, Nilapa, hubung mi teo. Hello, ni ra teo Ni na. la pa he ka za the we Ke ho he tu tarik som ding aku ket kala utan Shillong langkat na to na lang he posting tha aki ji chen to he Bangalore da tha ding muna kyum pha da he KW jong aki ngai lu the in ga da la jing di jong lunga he itiam pha da he ga da la de ti le tua he lung help an kit he tan ipi jong le KW langa ko na jong ti tu ti na hian la tao pi no na sa ta en ke ho in sungin jong kana sanguvin babana Shillong langa tom ting jong le tao na ni he vai tha na komen bung mi pi te ko ma to ke apa in avela ki mu tu kit na hila chan sum de se lo de hi ji chun bung pi te lo se ke la ken sung ni te tharangin farewell bye bye kan ti no men dam so win lang patilin pati bu ta hem ki pau me pastor saila song lut masangin pu conduct train ngai the min tin tham chaka kin sing kating ve khat chun vai la na sei zo wa chu ale anu nung pe na hobunga ko na ki pa tu sei na I koyo le vai la nei sei pi ho yo chu hoi ta na za man loi tele kilometer no min ye chun amo sei chai pe hin hobunga ko ni neu khat ga sei le han kanomin isi ka sei ma sangin reverend on khu na chunga ki pa thu pakai min kan sevin kain tip now nen nei no pi wa tu ni tu sei dinga phat man tam ta nen suonga tu ni KWS Bangalore tu sei dinga na hum he ki pa vin azo in program coordinator and seitan ejong la hobung minin na chunga ki pa thu kan sei ki ve pathin thu ai kiloi khom na diu anok ding ta sanomin nga la lovin tunia James Matele Linda Matezong pathin lungsi ronin ato non ko na transfer chi hon ta ding zin hobung sunga mo pu na poi mo ta na nei hon jong le dan dung zu ya chu a chi do hon dinga I ta ja chu nom te hon ding ti te hit lo hin ato non chu poi mo zo hi ji chun amani hi tua record ho iga vedai le hobung sunga dinga poi mo ma mai honin James Matei 2020 chun mission board chairman anapangin ating le 2019 ayong chun auditor anapangin 2021 ajong auditor dingahin ay lama pangte talo dingai zin ubung wasana kigyal khomin
ama khial ding khat chu tiam na kin yin chiwang chu ki su fel tan he chun obung suana pan na ho su mil the hi pun mission chairman ti ho tabang chu il poi mo ma hin ting le ole sum le pai audit ho kitup tai na bol pi uzong hin ma chung ki pa thui sevin Linda ye le pre selam kai chum chu mo jong chana pun cho jo sila e hubung record aga se the pen hi tu le tu hi women department chairman hin nga chi hi search committee na phat dung ju ya na gel ki de tan tin amani chunga hubung in ki pa thui sevin pathin in hubung suwa contribution na bol non ho jo sia pathin in aza jan pathin na bo hanin tin na china lang hona pathinin nama puijing hon han ti hi dunia hobung mina ale langa se sanga te chu amani se jo pe ra chu ega sewahin pathinin nama puijing tin sapang ho hin nang ni na hin na pina pute nu la pa te ho hin pathinin nama puijing wa nong ki pat naw silong lang na nung thun kit deu chu ki pam ta hin mundang da ho sanga pathinin nonga dinga pa pe na gon hin ti ta sanawin ale hobung minin vai hạ nó tabangin na pat no zo siu le obung so contribution na bol ho zo siu hi pathinin sang atam zon pathin abu taw hen ti chu obung minai ga se no mo he ki pa me ha ki pa me ki pa min pathinin phat pha vai ta e bigin pathin pa sa le hong hong ding nai cha yong he covid munang ki khop thina diu dong he lampi hung ki hong che he la ki lomen yong le ki chi sa hi la yong le pathin in lung se wa le hin nai lam chang he lung ki khop pom theu he nai thei tai dan hi unlock 3.0 ki pun nu wi ne bena le religious place or ki hong ta ding ki tin ai wangin celebration religious celebration or festival ho wang thelo de ki tin chi ka pu neo khat wang pu tadi bol wang chu mi a he thi mo khat do chit wang chu ngai zat min dingin kata sanin tang le chi phat dung zuin ki go mo hitin ka sunday ma san jong kana saitan pathin lung sirin cham phat chu ho e mi ho la ho jong chu ipoi tho win at the more in tam the when wangin pathin lung sirin tu hi po bon chu tabanga he covid ta sa tam mo na dam tai lovin covid ja dam mo hi ho bung sunga am lu tabang am lo ai tan ho bung se sai pon ho nam pi sung win jong hin na ki dong le ne le am lo pathin lung sirin tu to hi be koi ma am lo tabang hi win pathin in tawn ho san zal hi zin pathin thangwa nei pi win pastor ko tai tao na naman di ta chon na hello mai cham system phone da ha pastor prayer in alai okay kop tha ni tam kan hi sa sorry conductor pastor the chuma and bol ya chuna it's a tuni he pa I bol jing bangwa to first Sunday he pastoral prayer win tunin jong dimute pasa jo win ai kai khom tiung le malangai ki ko do ju hin tuni ju ki ko do thelo ju ni yong le im na chiwa koi tabang thilai la am ho hi birthday ham amale cham cha ke ong ke heti kharin sei theri ham tu ha ping ke heti o thangmi secretary pu jong hen adam koi to bangim wam tu ha ping sei khal kha hi lo han tu nya he tu ha ping ho dingai tau ju hen jong le tu ha na to na anaki mu ho alo le wedding anniversary hin that chum chum ang ol hin na nei ho ti ho hi tu person din le ne tau pi ju hin tu ni hin ho win ai kai khop lai wa samalangai ko do wa in do sa ju hin ding do the hi rong lo han im na chi wa ni ki ngu hitin ke man tau na hin ning ka ting chu basang chun bible chang khat in simin ka te thilpha simjo lo ei bol pi zia pakai chu I pi ka pi ri kham hu hing na chu khon bangin dam sangin ting pakai minin taw wing nge pathin tu thing sim no bon chawaring pathe bo pi khala ke man pathin hinga taw nei nge ei ngai lu wa hingjing ka pau pathin tuni na cha te ho pakai KWS Bangalore muna ho bung mi te ho hi pakai rangwan
online hiong le nang manin pui khom kit bin nang sung kain bel khom kit theta jivin ka ki pawin pakai namin ka thang bo ne hi pakai nang man chun tu ke now le si pandemic zin pakai chun ki mu to thenum hi udong len ki chi zoom platform mang cha nang ma Sunday hin Tuesday hin ki khom jinga na thua namina ki loi khom jing thia nei koi zal win ki pawin pakai namin ka thang bo ne hi do bu mi te rong pakai ka taw na ho na sangin adam lo ho dum dam do ding kana taw no man ka taw na ho na sangin tu hin abon to banga no man na su dam su hil jin ki pan pakai na min ka thang ba ne hi chule ha sa da gan the na da chum mun chum ma tu ong bin tin lung ki cha da ne yong min tin chong le na to ya boina tu dong min te pakai no man sa boina ho zo siang pakai no man nei su da pi ki bin tin hinga ka taw ne hi pakai no man hi ti na cha te hi am na chiwa kam na chiwa ni pi bin lang hi chi na hi si wa kun dong nei boi dam bin lang hi chi a ko na hong thung the ding boina kain ko wa kain sung wa ka le ka sin na wa hong thung the di ho zo sia to na to nei chum khan jing bin tin ne ha ka taw ne he tu ni hin pakai no man ti chun ho bu mi te ho he ka da ho bu mi te ho he kam num am num chi wa pakai no man na mu su ken he su ken he am na chi wa no man na vila ana to na mun han lang ho win kai phong pan han lang in am na mun jong le pakai ho bu mi te he am na chi ana man ho bu mi te he na bil dingin pakai ni hinga kan taw ne he pakai tu ni nang ma kong kilo kom na te kisanin tu ni tu tha sunga ping ho tu ni nang ma ku da nang ma tu tha sunga ping ho dingin ten taw pi ne he nang ma tu ni bar tu tha ba te na mu sa banga he aba nang tam pita nang ma bar te na mu sa jinga ai ko wa nang ma ni ki choi sang jinga dam the phat the na le lo thin na nang ma na phung bu jing dingin ten taw pi ne he hin ku sot na dam the na dong na pi dingin ne kan taw pi ne he ho no ho bu mi te ha bang hi tu tha ki cheng ru min tin tu tha ki chen ho jong pakai na ma na ki chen na ho no ma na su dat pia a ki ngai lu nau khai khau wi ho no ma na su pa na su hat pi singa ki dat in chen na sim pom na wa pakai na ma ni ki tho pi singa chi na thip na the na thaga wa din na na pi jing ding ni ha kan tau pi ne he pakai ka vel wa chen ho le ka kain hing kain kom ho wa ding a jong bet jui the ta le ki til ho the ki til ho na the ta in sung nu pa a na ma na sim ding ding ni ha ka tau ne he le tu ha he lam chu ma lo the na ne um bin tin a lo the na wa ko na he pakai na ma na gel lo jing wa na ma lo the na o ki pat na he a chai na hi lo wa ki pat na do ana sim pi ding ni ha kan tau pi ne he pakai ana to na ho jong na ma na su pat the na bu pia na ma na kolik ho hin a chunga ho hin no ya ho to cham de le ki tu di la na to ho mu wa ki ta su pakai na ma mi hon jong ama ho an mu ti mu le na ma pat the le na ma me la mu do the ni win al ama ho chunga na ma hum toi sang jing tin ni ha kan tau pi ne he tu ni hin pakai na ma ta te ho ko ki pom na ma ka la ong than lang ka tau na ho na ma chu na ma de sa bong ten pat the nei bu pi win tin changa he ka pakai ju Jesus Christ amena ka tau he amen ki pau min ngai dam neu che het ka thu nom chu contactual ka hi le message ka mu dung zu ya chu phat ka hin tol jeng a hi in pastoral prayer a hi lo le aban le finance report nu phat le offertory prayer la hi again pastoral mama KWSB mama phat hi ki na hi kan ha het khan thei bi asen do ai wa message ki mu dung zu ya ka hin tol chop jeng a hi ayong le nei ne het thim min lang pastor pa jong avial taw nei ban se tion ngai tu thang thang tu hin abanin finance report finance secretary pan in phonglan tin ain phongla kit le chinei tu home then so nei pastor pa ma phat bi kit dinga hi dong sita a phat na hi kila pai kit den tim na ka hin nei pastor pan taw na man chai le scripture reading nun kip gen good san anom le sun ki pa min te mission na la lo ni boy mission hello ki pa me conductor pu partner pe ki program aban bana chal bang un tun tight le mai cham ho chu teng le sum le pai tu ni mu ho na phung hlaw ti na khat khat ne tu ni ki pa ta in so ma khat jong mai cham long tam pi hong lu lin ni cho jong si aban ban ken phung hlaw ka te apat na penin tai na hansim paning ka te
pa Johnny Haulai, pa Amos Hanghal, Golang Ngam Boy Francis Haukip, Nunga Ati Ling Boy, Nunga Ning Boy Haukip, No Ling Zahoy Haukip, No Chong Nei Tham, Nunga Zozoi Zo, Golang Lal Neo To Thang, Nunga Rosalind Jo, pa Mang Neo Lungdim, No Hoi Nei Mong Haukip, Ama Hozanin to Soma Kharang Lunin. Abana mai chamna vekinutin no Priscilla Haukip pa thangmin lun vai pay amahin tu kuma secretary pu hin amahin patien longsena lo channa vela pachanna khat anin postgraduate diploma indigenous studies ahi postgraduate ahin chaichu ke pana mai cham ahin tu hin congratulate Bolivin chiteng le pa Paul Mangte le family akon lo mai cham hong lunin pa zon haukip ke pa na mai cham pa Jesse Chongloi ke pa na mai cham nu wa nei kim vai pay in sung mai cham nu no nom kip gen nu hoi nei mong haukip nu Elizabeth vai pay pa thangmin lun azwa secretary in dong nhau nu về pi ning trong lối nu nun kịp gan nu neng nei trong dong ngel nu hình ra hỏi học kịp gol sang ngam boyfriend is học kịp cho tên lệ gol sang lb min thang cho tên lệ nu mercy học kịp kim nei hình cho ra na ko na chun moi cham hong lu nin abarin khut sip anave ki nutin khut sip nu ti ting Nancy học kịp nu Rachel nu Priscilla học kịp no ning cha mangte no ning nei chong dongel no hoi nei mong haukip no cho chong nei tham in ten tizat chu hut simang lu da hi in abana building pledge building sa na dinga kitep na nei ho konin nok sum hong lu nin nunga Joyce haukip chuteng le Golang Francis Namboy chuteng le missionary mission and evangelism dingin jong sumong lunin nunga aning boy hakima tonin tonin hi jazo si than do tingin pastor ko pa na bikit tauti ka kipa tanchi Amin mai cham hopsom mai cham kutsip dang ho salim missionary pledge rong lunam. Okay. Nge ang lun A building pledge jawam. Okay. Yeah. Tu ding alom ho tu thea pathinai koi rivin pathin thangwa na piu bitin ki pamen ho bung hi physical in loi khom the hi jong la hen ta san ki mutu huina hong kom hi jong la hop som mai cham hi regular type is in the alwin ho bung mi te ho an pi ho zo so ki pa thu kan se he tu in bible chang mun khan na sim mute proverb bung thum chang ko na chun na lo su ga ma sa zo si le na nei zo si pa kai za bo nan tu do zengin tu ting le na chang pang abon cha dim su a lem pi thei tui na chil na mun zo si zo let su din a hi pathenin tu theng sim na ho bon cha wa din pathe bo pi lang ke man pathen hinga taw ne nge e ngai lu wa chung sang pi na hin jin ka pau pathe tu nin jong na cha te hon pa kai nei pati mu thil na nei ho nei pia ding in to do ke man pathe ka po ding hi veti na nang ma na hin na thua bua ka mu bang wa e chi ta sana nang ma tu dia lo ho hin tu ho zo sra len te ki pa un pa kai na min ka thang ba ne he nang man tu rin jong ka so pu mi tam thim pia ko nin pa kai hop som hong du thein amo zalin ka ki pa un pa kai na min ka thang ba ne hop som to ho nang man na min thai pia hop som hin to na amu pai samu na ho zo na man pathe na bu pia na wan chung na wan ko nan khana achung chewa ain sum chewa na pathe na thaling se na na hin bu ha ding ni ha kan taw pi ne he hop som an tu do pai so na wan pathe bun lang amang chu ding ho le ki man cha de ding mun zo se na wan pathe bun tin ni ha kan hang do ne he chule pa kai mai cham hin sim dong bin ki pa na za lo thin na pu thang mi lun le an sum ni ten jong postgraduate studies in diploma in indigenous studies apa kai na ma lo hin ta kum khat sung hin bui pia chai the zala ki pa na mai chaman si movin ta pa alol hin na na man pathe na bu piding hinga kan taw pi ne he chi no man degree la ho jong ban cha pata hi a
na lengam na to na man cha hoita na su pi ding in hinga kan tau pi he pakai na man tu apachan na hi azo na hi lawa ki pat na zo hia balam in kwa long lo na tha rong na pi jing ding hinga kan tau pi he chule mai cham dang in sim ho in so ngai chat na zia in sim ho ngai chat na nong man na het pia angai chat na ho angai chat ho nong man na su pi ding hinga kan tau pi akipa na zalwan simu hi rong le akipa na nong man na su chang ki pi ding in hinga ka tau pi thil zat chum dang dang zia in sim ho asim na ji ho nong man he su ken asim na dung chi wa nong man pathi na bu pi ding in nong man hinga kan tau pi he chule building place sim to ho ki win chule missionary active na hintu ho dal no ki pa on ka ni min thang bo ne he ichian tu do sum ho wa ku na he lengam ke le nam thin dingin apai sen tu ho pathai bun lang an tu ho long pathai bun tin ya taw ne he building place tu ho dal no ki pa win ka ni min thang bo ne he ichi pai sa phong cha tang le kan tu phong bo ku na he na ho bung nang ma ho bu le ta thu pi ta nang a ding a kilom ta ka tun do na hi thin dingin nang man pathai bun su pungin tin ni nga kan thang bo win at tu hin tu ho long pa kai hin tu jong jing thin ding na wan pat the na pi jong min tin ni nga kan tau pi he nu te hon pa kai jing an ne si le nang ma to ne khom ka hi ti het na khu si ban choi ho nang man pat the bun jong su the ngin tin ni nga kan tu sa ni he ichian tu do ho hi the lengam na ho bung pu da na le na ho bung ma cha na le the lengam ti le na man cha pa ta hin su tin na khu na kan thang do ni he kan nei ka go ho nang man nei pi ho wa ku na nang man nei pi win ta ka pi ho kal walan jong ke mo ho dong na khu na kan thang do win nang ma man cha pa ta hi su ni na khu na kan thang do win ka tu do ho dong na khu na kan thang do win changa hi ka pa kai Jesu Christa mina ka tao he amen ki pa min tu hin scriptural reading hong hi le to pi pan phat hin nei le China ki ya ma phat hong ke jing ta in chema sang chun ke man jong ko bung lam kai ho sunga ke pa thu ka se no min tu ni hat mon ka thing ka sam le long leng phat te ho chang thei dinga ne hin go no wa ne hin ko yu wa ke jong phat te ho dam se la ka lo the jin no sunga ke pa thu ka hin thungin chule tu ni programa hong min chung phat mun hung changa phat mun hin lo ho zo se chunga jong avelin ke pa thu ka hin se jin phat chom cha vai to contact ka hin bol na su khir bol hin mai le tung sit ten nei ngai da mo bin lang tu hin bible sim phung ding in nu lu nu nun ki gen aman bible hin sim chai chai le reverend on ko amana phat hin ki la le a chai ne ge ya taw chai ne ge ya chu ama phat mu he ding ki ta in tunin amani phat ka hin pi tuli khoi sim yu che hi le first koren bungko chang som ni la li apat som ni la segi chan an simpan taute som ni la li thaite gol se na a hu mi zo se thai chi ji a hi wangin khat bovin han man asang jin a hi chu nang hon na het lo ham na san theina dingun thai jun chule keyboard ima hi jong le gol se zo wing tia gutten na chun ati chunguwa ati ba u iza kaiza atim ha jive ama ho chun la lu khu ke mang thei lo na a abolu hin e ho wang ke mang thei lo la lu khu lo a hi ve hitia chu thaiza ka hi abidoi ke chen nei lo wa thaiza ka hi poi ong hom lai chu ma ka hi poi kati hi kachu ji a ka thu a kanun sa hi achuti lo le midang ho thu ki hil le nung le azo le ke ma ta izem tin la lovin khang nge patheni thu simna wa phathai bo pita hay dòng lẽ phát hiện phát hay phát phải bị biến tu nên như khoa sẽ lại tạo sát tận không thể dòng lẽo han phát hiện ra là cái mù khổ tu không thể ba phát hiện thoát kiểu liềm thế dengan am dễ biến ama sắp bên phát hiện thằng bạn na bị bên này he si ban jamin pakai zala zana chang KWS Bangalore pastor pa hin to khom pi ho hin chong le chairman secretary hi han lang committee za chum ma lam kai ho hi chong le KWS Bangalore sunga member la ho hi han lang tu ni khwa hi chi zoom service hong pang ho jong le na pon cha bin
ka ngai lut naw le ka za naw chibai kan pe ma sa bin he tu ni hi program sungo ba hin ke Bangalore la anum kha ka hi zi a zong zong le ngai lut na za la zong chan bo nin chan u hi ti ka he in pa ke pa ma zengin ko kha na sa he zi hin kingel le ka kita sanin he bangin kan nervous thimen na melu ka muwa hele pathian zala society sunga mancha hello zong la do la tun thei ta ta e ho society se hello ba kon la vai la hi han lang mun chum he zong la pathian ni na mancha feel chum chong le to mun chum ma pathian zala phathe bu chang tam ta imu be ti zong ka hen ji chun wang phadum ka sal he zeng ne he ai pi zong le tu ni hin ki phallam na thu tam pi zong ki sei dan tin Sunday hi wang hin ka in kim ve la ba hin in ki sa na umin ka la kum ma zot pi ki khat gin pi gin na zau zong le nei na he thimu ben lang ke man ka zo chana su ging lo te dinga mi ho ka sei hin zong le thu pi ki sei gwa mi to ke na zong nom po ni ji chun ka zo chana kan bol kal wala kim ve la mi na su ging zong le an he thiem mai u te tiang chu kan sei nom hi han lang Bible chang zong so pinua ko na ingai thau chu ngan si jing he tevin he chu azawa so pinun en simdo 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27 chu ahi in it's laya ila do no mu che hele hatman san na dinga thaitet gol sia thaiding ti chu isei do no mu ahi tu lai hi Euro Cup omin chiang le Copa America Cup jong omin heti hin zan khang zan vaya imuchim lowa za choma habang ting le zan lai zong arum sunga hung peng do zong alo zong le akap zong yumu zong bai lam hi tu lai ta he chi chung chang mi yo se excite hi lai ta hi chu aki thovin chu yong le FIFA World Cup ho zong 1930 dunga hung ki patna ko nin hung chiong chi in 2018 na imanu chu hin to hi dam wala ko be khang bel iman ki de hin ba noi le sin hi ki chip gol si hi atamma ma zengin het zo zailo aninga local area ahlo zong le gam kaya state na tia hi national level a hi ti hin chi in hi le ti ho zo si hi abon chane ke zo pun hi jong le ba noi le sin hi ki chip gol si hi atim se ne ti hi la thin ka gele ne hi Kabila zong chun Mars la yong chun cycle langa chil chep sport ki ti khanamen chil chep chu ipitin ham ta ka dole cycle gam kai mong mi higher oilo a chil chep ma ki cheme heben chong chun medium se na thanom ta ki cheme heben siyong le ho zong he ai mi te la zong national level la ki chem zong amina ga patinga usai milen do ngal hen thong khu se me hen boy thangin atang hokin tuna kamin pat lo zong tam ta inei tawin national international level aki chim zong pi Mary Kom ho gupi champion chi boxing a championship an la ho zong inei taben ipui pa te khanglaya zong i ho hi kichip gol si lungdu te zong i thove kang kap ho kungkal ho hello zong le ipe ham kibut adang ho zong hi ipui pa te khanga ko na zong i ho zong inei pe o khat chu a hin tua chu ga sedinga chu kichip gol si ti ho hi Bible la umong hiza pathin thu to kitu hina a chiyong le pathin thu iti ai hilowam ti ho hi tuna hi miss head ke hi zong le zo khama neu cha hi ta langding i thanup naw khat a hin thagau thua crusade kem zat chum ki chi teng la khun mi ho koma a ke sei pi ji hi vanoi le sit hi playground a hi poi kichip namun a hi poi ama wang better feel hi gal sa namona hit ya ki sei je ichi khol hagau thu dola chon sit gal i do ni thu dola ki sei hin chon sit na ki chip namun he poitia ki sei thu hin sports ai lo yong le hai tat gol se khat cha ki chip na ding a he poitia ki sei jong a he de pon alang khana bible li na le hin ba noi le sin na a he de ale si yum sungo ba hai tat gol si hat man sa na dinga he ta banga bible a ki til kho na he tam ta inei naw zong au min chu azo teng le thumuna ilu do ba o lo lai seu to hana zong in se do diu zong hum pe dinga hi tua isu pinua kuna bible chang isim do korin bible he le korin mi te he nga ki thor hin
It's Korean he Europe Korean here là Greece gama ano ma to seaport khade hin. It's Greece gama to 776 BC Olympia kitimona to Olympic chi anapu do wa. It's to 776 BC kona anetsi anentia 4th century AD chan to anikichi muwa. Chom khat to anitip mangzala it's to 1896 to hungkita joy nge tiong so to sim to ke sanga jong I head zo dio hin ama wang cho hele hichi Korean lekha bu ki thot lai ta hi Greece gama hi Olympic thu ki ha sei lai a ki thot pe ta hi Olympic ki chi me he ti na wang he pun ai wanga chu Olympic ki chip lai a phat khang lai ta hi Korean mi te he nga polin lekha ni thot a hin he je chun pol jong hi Rome te chi na dim set Chiong le Juda mi te chi na dim set Greek mi te chi na dim set he zi hin hi Olympic background ho jong upon cha hin het te in te ti hi kata san le zingin hi ja chu khuchilangama hon athanup na pe nu hi chi kichip goal si Olympic chung chang chu aman alla a hi chi Olympic to chun thagau lama khai te goal si hi anate ka a hi ti hi sei thejin a umina hi Hichi Olympic kichip ting la chun ipiti ani kichip jiu ham itia hele amo hi Greece mi amho mi lo chu agam mi lo chu kichim ji lo he ben chiong le kichima pang di ho chu kisuha no ba ip ham nok chon a halo la gol no ne la don ja chom choma ki saboi lo he la ata saw asu ha do ba chiong la hin kho asu ha do ba phatata he pan anala jiu hichi chu an he in Sejong le hai tet gol se hian lang zat chom kibut zat chom abol tim le hin amo hi amun ta hi chi zewa he thip man le hat mana chu ama in mun le nup nawa hayu he poin mun khana chu chi khomu ba hi chi muna chu lam kai ho thua nu mu ba lam kai ho chun a hi dia chu hilai muna ko na hai diu hilai mun chanal hai diu tia akipat na diu la bidoi ho hi apon cha hi a sei pi ziu hin Tutan vai home iti do ham judge an a ball ho referee mudding judge apang ding chu michu manihin al hai ho chu ana hizi lo he beti chu Olympic ani ball layo le kichi goal si ani ball layo ba atu chi dan tham khat apon cha yong tham khat iga ta la ngo hi thagau thulama ga seiding in hi cha background to iloi ma nom ta ben tu hin cha ga seiding chun thagau lama hin thai tet goal sit au ma jing hi chel hai tet goal si hi nang le ke ki te chui hi pun ei ma hi pakaya dinga han man isan na diwa ikito te pe au chu hung hi hin ama wang hi chlaya ta lang nom chu Olympic ani ke pat ki laya chu agam mi hilowin hi chia chu zau theilo hi bang hin thagawa lai te gol si chang ding a hello le pang ding hat man san dinga pan la ding ho hi thagawa hin na nei ho mi ping tha ho van gam lut ding ho hi a hi wang ngai ti da ne he van gam lut lo di ho in van gam a lut na di wa pathian na ato diu a hi pun ama wang van gam lut ding ho chun van gam ma chu ato phat man ho amu the ne diu la hat man asan the ne di wa hi chi lai tet gol si a hi azo chanwa apan ne diu pa chu an hi ne he so jong le jo a se bang ben hi chi lai tet gol si a lai tiang le itapang kichip chuyong le item ipi chu hi zong le hi cha hi jat chu ma hin hi chi jat cha ni pang ho chun nang na hat pe ni ama kuti khati ti ho so se chu a sewa referee amu no iza kai chu abol tu pi o hin tulaya thagau thilbol na pathin na to na alo zon in khowa ikal son nau he abang kum ting la hin pathin referee mu ding alo zong la jat ei bol diu ichung oba ki pa thu sei ding put ei be pi diu alo zong le abi do ilhun nawa aman ena lam tu diu pathin hi kidon selova referee mu ding kikichu a alo zong la judge bowling kikichu a mi thil bol na zong e chun referee ki mu noma e thil bol na zong min referee mu noma alo zong le first second third ti ho zong chu mi nan ki pa chat tu na khat be ni be zong le ahang pi khat na thil ki bol zo si aninga ka judge a ki panga pathin panmun ding ge ya ki la ji teng la hin hi cho zong hi abang ting la tha sam na zong apan na the din mun zong chu o mi na hi chu zong le hi chla yam ho chu ki them chu na dim se na diu
hi chu polin jong a sein ka ti hi ka chu ma ka thua kanun sa hi ti chu a sei ne hi mun zo sia gol nop zo sia adu du ane ding anop nop na chi ding alo yung le za choma hi tia chu hin khonom ki pia cha hi chi ting chula chun gol se a chi ding heloven ki chang tim them na nei ding ina ki kul khup ding jingka ni la ham a ha na ding an na ato ngai hin thagau thil bol theina halo zon la thagau lam i zot na ba zong hin abang ting le ipi ham za choma pan mi mu sit na ding le za choma im na ding dol lo tam ta ga uma i sei ding dol lo tam ta ga seya ine ding dol lo tam ta ga ni sangin abang ting zong le in mona bible sima in mona taw na mana in mona ai ma ki tim them ta pan i lau wa le hi chu chu haga wa thai te gol si i pan na wa hi i ho dinga hi ga su na hi di zong hi i ga ta lang no mo hi na hi hi chi olympic abol na wa chu rules dan za chum anei zu a hi in adanu chu apon chan kin jong ga hedi pon hi chi dan chu olympic ani ki bol kil la hi jong le tu zeng in jong football hian lang cricket hian lang badminton hian lang i pitabang goal si he jong le hi cha hin dan a hello jong le zui ding tam ta hi om zi na hi second timothy bung ni chang a chu poli ni pi a sei jam mi tian hi tia a sei hi chule goal si ki te na zenga jong khat to bin zona ding in ki ha bol na ma zeng jong le dan ngai ta a bol lo le lalu a khu zi oi ati he hi chuna ver sa chu hai te goal si na hi imadon donna idei dan hi ki mo hai thelo he ti he i hoi krista zala cham hlat hi wa hin thaga wa hi kristan cham hlat nei pi wa hin freedom in a way ama wang hi chi freedom in a pau hi pathin nai to now le christian hin khu ilam zo na wa freedom hi lo hi abang te le freedom in the wrong sense it da ham za chum be hi freedom ki hi pathin ai hlat to he tai cham hlat hi ta ve inop no ma hi pathin jong inop na hau the hi ti ho ya bang ting le ilung thima jong pin dal ji lo hi amma wang freedom ati pa hi ho in inop no ba il bol the de nga freedom chu ga hi loading do le hi te ka na bangin ba noi le si na za chuma kichit gol si za chum hong a strict thei dan hi aji zangum lo he mon mang thei ding lalukhu lo na pang hoban hi chan ge lo ma hi strict ta rules anei wa guidelines anei wa le mon mang thei loading chul thei loading tui thei loading lalukhu sang ding e ho pakai lengam na ito na wa hi a rules hi ha khawa a khozong kilo monai sai lo he hilai ita lang no mo chi ham tel hai tat gol se hi nai ti a i ho hi a mol hai ding ki hilo hi a rules ma hi hi chu patherin aman athu atan ding he za aman ade dan ta chu to ding dan iza kai chu ap win chu bible chu guideline chu ga hezing ding dan hi a bible chu ba na le a hiding hizong le chuyong le ong hom chum boxing iti dam it's a bible sang a hin kibut to akimin patin chuyong le kha chu lal hai running a hin rest ani athum na chui le boxing a hin ibe na le cho hi be na le hin senior hi mana hau mana chi mana thip mana inop no ma hilo dingin asai na chu ke man ong hom lai ka chup le ima ka hilo de ti he wa noi le sina boxer a hello boxing a min thang tam ta min ke ma het chana chu Mike Tyson a hin Holyfield in Sulhan abana Holyfield chu Lennox Lewis in Sula bana chu Oliver Meeker in Sula kung chi chia to hi Tyson F in to ai champion hin kilom ka san no me langang chu Mary Kom hin jan hidung ti dam khat bang chun Dubai a chu hi chi ama championship chu alel hele kilomin hi ta bang hin amin ga sei ding a chu hi chi ring arena sunga akisu to teng la khun hi chu adang ta hin boxing alol boxer hi manova chu ahongova game village ham infal ham Bangalore ham hoilam kana GM road ham hoilam kana chu ki mu na ki khen ho jong hilowe ya chu rules am ya chu aring sungang diu hi chu sunga chu ki khen diu a rules sum ding amai asu khale hi za point hi za na muding aw ba su khale point hi za na muding ti chu di do le hin hi chu banga chom hon jong
ong hom lai hi lova asu na ding mun chu asu jiwe he nui za dom ta chu bi ham tele amo loi hin mi mai ha su asu wala sum tam ta ta mu hin hon mi su wala bo sal tu ngai liu the hin ya cho he don't try at home ki tho ko hi dan he hilai se nom chu bi ham tele boxer hian lang ko he song le sports a hi mana hi ahat mana chu lampi dunga mi challenge bola mi to ki ban dal dala prize amu jong hi pon a hi ding dol ta chu uma abidoi nei ta chu pang hi ti pa chu mu do thein a umine hi te ka na bangin ke kaneu lai ka ti da ham kaung khan le til chun thinglang nga kan mu hin lo kan ni khui zin bong la loya hi lo ki khuya arititi kiti a ta hi panani ki la hin lo khui yung thasi thim ni le I kilo am ti ala lo hi alang konin azui na pa khum kara ta fit khat changa ho kara I bola yang la alang kon hoi ya chu le chi chu an le do ala hin gala ko na I na le hin aki khui chai le the hi ji ai ba nga chu amun tai chi la chun aki kala chu ong hom le la lin theum jin abang ting le ke lo ko khui lai chun vai sa ji am kamit museum bang ke hepun beri kan chep jin loi nunga ichia anam se ta chu beri chep le anam se dong chu all chep chu an hi da na hin ya chu beri chep to langkhan na ting pum choi to langkon tu to hi ta chu ki sei mo ting le hin ilang kon nung jong hi su sam lo wa hi ta hi zik zanga ni chi ji chu lo ma hoi ji lo he je chun abidoi ki chi ta a chi ngai khat a hin ye chun lagaw lama thai te gol se chi na ho jong he abang ting la how man chi man thit man senior man a hello jong le talan za chum chum nei man gift ta hi mana he akibol nom jong omen ama wang hi chu hello dingin pathian thu ai lo pathian lung lai na bol the hi ding bang hi de umma ma jeng khat hi an hi na hi hebrai bung som la ga cha som ni lo ba chun hichlaya sei chu he le mo si chun pakai je so krista thu gan te na ho chu athu pi nom ji in Egypt gama lopin zo si adal hangame akitin chong le hebrai bung som la ni chang ni na lang chu ibet tin a jong le pakai je su krista ama lam kat jing dinga eitil kho naw omene hi ipiati le mosia je su krista dang dang ho chun thina chan gi ya chomon panane lau ham tile abidoi alol abimun agol hitlai chu kichi ta amuwa amu jing se helwa hichikal lama chun kipa manome han manome ti yong chu ane het ji ba pan ane la wa het ti chu isei do nom bene hi je chun chon set na tam ta puma hebrai le khabuma ma chu hebrai le khabu bung som la khat lang chi be na le pi siam tile e ho hin het tu sa na mei pi tam ta bang hen I hon ei no pha sa zo su pai la he ti be ti chu ha hai lai ne di be na se ne he e ho de nga e no pha sa ho jap chum pai la the ding hin It's so ema mi mala chang bala ikhe tiu ta sanamen thaga wa e su boy tiu thil tam ta ho he pail ha thagaw lai te gol si a he panila diu hi de pin kha hi a hi ne he lai te gol si hi akibola akil haiza abimun I he na I hai wanga hin bol hil the hi lai hil the ti jong hi sei nom be ne he te kan la bangin 1 Corinthians chapter 10 verse 1 up Kona 5 sunga chu poli ni ps yam tele Israel mi te chu pathin anapu jovin tui pi san hin palgal kai jovin pathin na bang tele meilom na pujin abang tele ede chun mei kovin apujin songpia konin tuya donubin chiang la manna apivin pathin kitang ta la pu jobeti chu imu bene he ahi wangin amhon akhul jin nawa pathin lunga to lo ji bin Joshua le kalep tailo adang cheng se chu mi lak sombal iti du ham hi chu cheng se chu kanan gam lung zo lovin anumu be ti chu imu bene hi chu na ba sa chu amozong van gam alo lagaw thulama athai te gol si chi na ba chun mi jong atam naw ve pathin jong pathe bo naw ve ne de jong amu naw ve kidang tan miracle tam ta anei naw ve ama wang amhon abang ta le chon ding dola a chon lo je vin hitsi alut non na penu kanan gam chu alut zo pu ve ti chu imu ve ne he hizia chu polin kati hi ka chup ma pai ta pan kala hi akhuti lowa hele ke ma mi hin pang jong leng ke jong man mo ka hi ding
la lo ka su kha de he ti chu polin jong azwa alo jong le isu pinun bible and sim do na ko na chu imu he ata ba go na chu 2006 world cup FIFA world cup ma chun Zidane football min thang Zidane chu final match ni a he alung chom ji ham ipiziam bang akepon mi khat pa chu alua update live ta he put pi ale he cha chu camera nan man do in cha ko na chu he su ke yovin ama chu red card akipin he chi final match sa chu zaw thung zo lawa athu sim jong hi tia chu de lo ta ani chi he ti chu heaven he team chu team he vanoi min thang a hi final match an thung a hi ama wang discipline a hello jong le ama ki team zo lo a hello jong la hai tet goal sia azaw jing banga chu hichi a rules and regulation ki koi ho guidelines so zui lo am pa chun ama chu lo sap na len ta api he ti chu heaven a hi thu sim khat a hello jong le thu sim chu hello bin ata ta khat chu ham de le Canadian Broadcasting Corporation chun September 27 1988 ni khochun radio a thupon kha hin bolovin hichi thupon a bol na wa chu am ho gammi Canada gam sunga sai hat pin chule chuchulaya Olympic 100-meter race first la Ben Johnson chu hichi Canadian Broadcasting Corporation hichi hochun an phun wa chu hichi pa hin Olympic nga hai architect kono hin lo chang anen anabolic steroids hichi chu anane ezi ahi atha ha na atha gumai a first la hi ai wangin Olympic ki chai ta jong le medal mu jong le ama pan hitabang thildi lo a ball zi ahi a thil ball zo se a medal zo se hi kinung la pi de hetin anung la pi vetin akise na hi thulai awang hi na le hin adi lo chu ki khol lo he pathina to na hi pole abang ting la hola cha ho jong hi koi ni pi piong e sei taw ni hi sau ham abang bang lol e jong hi ipathina to na jong hi pi piong gial pha lo hi leila hi pathin lung hai na le lung hai la lo jong i khul nom lo na kan jong om da ji po na he i mo po na i lo thin po ba le hello jong i department hi amachal po wa le i ti nom na jong hi om da po na hi amma bang tu ni bible chang ba ko na sei nom chu hi le hai tat goal se a ipan na ba hin a rule su ma hi mo hai thei ki hello mo chup thei hello mo eu thei lo sum nei man pai nei man title nei man protocol a lik man le za chum a hi thil hi akimo bol thei poi ti bang hi ki che sanin akimo do the je na hi thinglang kho khat na hin thu sim khat amen a mi hi seilang i het de hin he jong la mi hi sei da tang ka te holam kai hon sermon dunga mi min kha pat pe se ji gen program ka chin adung wa pastor pu tu chung nahung na hi na sermon an kaminu ne chon sa hi ba ti warning ka ha mu thim tan hi ji chon mi min jong hi kya sei da tan tin thinglang kho khat na hin nu pa khan hi pathin thu sei na chil honin thinglang lang pe pathin thu ga sei honin pathin thu sei hona aloi pa ji pan pathin thu sei azino hin la sai chong le aloi pan guitar ape hin a guitar long chu di ki bo a ape a ala chu asang han lang ani me jong le a minor key sip na dim jong la di kya chu ti ke sai jing da hin is a chu la sa hona thu se hona hung jan gi hlon a jinga hi hung hone a hung kile lang khupi lang taung sungan jon hon ding phan a hi a hung hona le lampia hi pathin thu se ya a china teu hin lampi pa ma hi baga akisuyu sa phunghan lang pia thing kya na ape a hoi lo ho kisuya chu kizu dinga min kizu ding an ne tui don ki cho na dinga a got lo lai ja lampa ma ni sa a pho got chu pathin thu sei te ni chun an ki gu honin ti chi an ki gu han chu pe khat khat lam pe ni ham chu an ki put hona khupi sunga chu hung hone khupi sunga hon pha nai chi thing pe cha zu hona a zu na sum hona chu mi dam lo ho aga ba jil hone ki ti ne i ve na la chun pathin jong chun hoi lai chu Allah hoi lai cha pai dam nong chu ei ma mi mol gel chun ha sa thawin he jong le i sei no mo he pathin na to na hin nai ti manin akimo to thei poi ti bang hi ta lang the hi je chun tu lai hin pathin zalin inam sungo jong pathin na tong akitamin ka ti chu evangelist le pastor reverend ho ka ti na he pon in mona pastor ho sanga pan hala zo jong kyu ma hi abang ting la hobung tha cha ho jong kyo cha he pastor hon jong
aje chu genuine ta to ko bang ting le ki pa aje he aje chun missionary box a hang loi a lo zong le mun choma hitia chu pan an la hi office ama capacity a pathin zala pan an la hi tama kitam he tai ti ka sei no mane he a hi wanga hi chlai ko na ki pa ta he zong le sei be ki the chu abang ten hi chia chu i ho zong hin ki he thim ji talobin hi chlai hi mo bol ti khat abi doi hoi lai ham pathin lung dei hoi lai ham referee muting koi ham judge boarding koi ham ti hi ani ki gel do zilovin abang le in zong mi hotel ball chu judge ki ball referee ki mut jeng ama bola di poi lang ko di poi alo red card yellow card ki pitu tu zong hi da lo din ka gel ji ne he ai wangin tu ni hin hi chilang chui lo dingin thagau to dola ikitil kho naw hai te gol si thu i sei wai ki chai lovin lekha sim ho dinga zong tu ni bible chang o hi hoi ma in ka gel ne hi chu zong le hoi lai government na tong hi han lang company na tong hi han lang ministry chum bol hi zong lew han in chen sim hi zong lew han i mo pu na chi wa hi thai te gol si a zaw i hi bin hi chi hai te gol si hi a rules ma hin referee mu ding ma hin hi tia chu ki team them ngai hin pan la ngai hin hi chi teng chu la bu chun i ho hin lalu isan diwa he akhuti lawa le ching leu tin them leu tin nal leu tin bol the le zong leu han lalu san lo na the chance au me te kana in Israel te chu hin chong la pol jing in jong ka bol hi la le ka chan dinga lom jong ka chan lo de he ti chu a sei je na he bible chang i bana le galatia bung ni chang ni langa chu pol ni ps yam ti le hi chu azo le ka hai hi zem ti a mo thaya hi khange ati he azo le ka hai hi mo se hi khan te ti adip cha hi amazon pathin na tong hin apostle kha chong hin ivet sangma ma o hin new testament constitution hi amazi te a sei the hi old testament constitution bang chu moses ji he tang min vo thei lewin ka gel ji na hi ai bang chu ta bang mi pa jong chun azo te la ka pathin na to a ka hai dan hi ka hai hi la le mo hin te ti hi dip cha na anai je ne hi hichi ama dip cha jeng se chulovin galatia mi te ong cha dip cha pi kinin galatia bunga chang si ya chu ipi asaya mi te ale hitia se he nang ho na hai ju aphana me tuta thua nun lo ne dinga koi ham na sumo ba ti hi ama hin apho he phatia na hai pe o hilo ham hichi gol si a chu hai jing na hi o hilo hia tu ka la kun na su lung lam vai ham ti hi ama hin galatia mi te ho apho to hil to akometi chu bible changa konin i he thei ve ne he Paul in hitin haitet gol si anto sei pe en hele Philippi le ka boy ps yam ti le Jesus Christa a pathin ko na sanglama hatman sanadinga abimon ha dala ka dal heti Christian akona asanglam platform asanglam ti to azong i ho zong he graduation hi hanlang alo zong le hoindunga zong le platform asanglama ki ko chu i ho dinga ki pau ma me he van gam ni khoting zong le asanglama ki ko ni diam ti yong he ka gin mo he ya chu pol na sei he keiman hatman asmun sanga i ki ko do na ding he chu ha dala ka dala he ati he athi ko nen polin athi ko na ji he 2 Timothy he akiti in it is 2 Timothy azia asai chu 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8 achi ps yam itia hitia ji gol se phata chu ka se zo tai ke lai te na ka chai tai ta san chu ka mul so tai tua ki pa na hi ke ma dinga chon phat na lal hu chu ki koi sa hi tai chon dia thutan pakai chun ajo referee tu chu chon dia thutan pakai chun hi chin hu ni chule ap dinga hi ke ma jing se go hilovin ahong kila ngailu chengse jong chu api dinga hi ati izai polin asaya hi chi haitet gol si patata an se ya Greece te Olympic ako na example ako na antola an se ya thagau thol haitet gol si azawa se at China ka zo tai hitia asai pa hi ama ta banga zo de bang chu le se na dang umham dom ke hapon i ho jong i zo te diu he ti na jong he pon he jong le de ma kha de he hi chun haitet gol si ama na bol hi azo ma e ti hi akimun kitil khom the zengin
Matthew le khabwa su akiko tam ta hin than do chom cha he thom cha he ti banga he thai tet gol si thai he ibon chawa izaw bo he inok idaw ki banga ki zaw he tu bang chun euro ka ma bang cha thim ki hang hin alo zong le hoi lai lai ya world cup ma chu thim ki hang e ISL han lang dang dang thim ki hang e ai banga ho than na sana to na van gam ichi na diu le ichi thai tet gol si bang ni a thim ki hang e pon a ping tha zo si chu automatically hi hichil hai te gul sai in zawe he I hon I he do lo chu min ama wang hat man san na ding lam pia chi ho chu panla in hi je u chu ana hi le hi Isaiah bung som di chang som thum la khat chu ni pia sayam tia le ama wang pakai nga jing ho chun a thau sim thau bintin moban lai bangin alhan leng to bintin that chol lova hai to diu that chol lova hai to diu thada lo hela ki zo ding a hi ve zot ding hai to ding ti chu Isaiah le khabun patata a til kho na thu NSAP o hen Revelation abang chu le Revelation chapter 2 verse 10 abang chu le nangma na thi ge jen ta sanen chu le ke man nangma ding a hin na le ku kapi ding na hi ati e chuyong le Bible chang isim na 1 Corinthians chapter 9 sunga isim na wa chu le hat man isan the na ding ben hal hajin thai zu hite ti pa chu Bible changa ku na chu imu hi je chun tu ni in kan ko te ho zo se chong le tu na hi chalai muna zau zo se ko mai ki til pho na no mu chu ke jong ka hi bo be a thai jing lai ka hi ka hai jong ya ki pan kil ka hi bo be pol ho banga ka chai tai ti ting chu ki hilo hi la hi he jong le ke zau na in ibon cha ben ki til kho tin han man isan the na de ben thai zu te il hai na de ba hin mon mang thei price san na dinga jing la thai ting le me na ka avam thei la mon mang thei price san na dinga bon mi hon hitchan ge lom loma rules and regulation guidelines abolaba kichu na nei van le e ho lallu hu sang ding e ho ibon chawa hi cha sanga ha azo jong li ti kho am hi chun ha tan pan laute ti hi tu ni ni khwa pakai pathin thu dola kitil kho na ene zo hen i sei do zo si bon chawa dingin pathin phathei e bo pi tau han pathin thu i sei chau to hanin pakai pathinin program ho zo si khum kha the ai kui to hanin keiman pathin hinga tau na in nei kate tau na neute lo pi na le zana dim sen hin sing ka pathin na bang bo na kidang ta ka changobin to ni ni kho a hat man san na dengal hai te gol sia ka hai na diu nang man na hin na thua nei na hil ho keima hasam aloyong git lo na dim sela cham kim lo he zong leng keiman ka sei do a ka su pi hiza ding le kia dinga phachom ti ham ta ka sei ba ka keloi khom na ho zong abula ku na chai na chan ge nang man ei pui ze bin wang pha le ham pha ka ki sabin na min lo pi sang te in kan thang ba be he tu ni ka keloi khom na wa sei khil zong umente sei bal zong umente het khil zong umente bol khil zong umente apon chan ka pathin it's a service ka khum kha ma sangobin nang sunga ngai dam ka thumobin ama wang ka sa naw ka kibai hom naw ka sei naw ka ngai naw apon cha hi na lung dei lam ka sei do o ma ka ki man cha dom la bon cha in ki ho zo sa ading in phat the ne bo pi ben lang na ang sunga hat man ka san chi the ne devin nang man ka hin ko hi na lung dei lama ka man the ne devin til kho na le hi tia chu lam chom chuma phat the bo ka chan the ne devin ka thumon hau hin ka program hau hin abon chan phat the ne bo pi bin ti a ka ki tha do ko na wa na min thang ba ai hu hin ko jesu christa mena ne hin ka ta wo he amen Amen. Bo no